Wih, aku menemukan apa nih friends? Menyeramkan sekali friends. Warnanya hijau. Warnanya hijau green. Ini namanya Hulk. Kita taruh keranjang dulu ya friends. Banyak sekali friends. Ciao. Banyak sekali nih friends. Dari mana nih friends? Bagus sekali ya friends. Mantep men. Ini kita ambil dari mana ya friends? Yang ini nih friends. Kembar ya friends, kita ambil ya friends. Ada yang cemberut, ada yang kid smile. Ini namanya Skibidi Toilet. Skip di toilet men. Kita lanjut friends. Yang mana friends? Yang ini nih friends. Warnanya merah bercorak gold. Ini namanya superhero Iron Man. Iron Man friends. Kita lanjut lagi nih friends. Yang mana friends? Yang ini nih friends. Warnanya merah berpaduan dengan black, red and black in gold. Ini namanya Spider-Man. Spider-Man friends. Kita lanjut lagi friends. Yang mana friends? Yang ini nih friends ya. Ini ada 3 speaker friends, triple, warnanya merah dengan hitam, berarti triple speaker. Triple speaker men. Kita lanjut lagi friends. Yang mana friends? Yang ini friends. Menyeramkan sekali friends. Tidak ada namanya daging, pure tulang, tapi dia mempunyai lampu merah, kuning, hijau. Ini namanya monster lampu merah. Menyeramkan friends. Kita lanjut lagi nih. Yang mana nih? Yang ini nih friends. Warnanya red. Lidahnya nih friends. 10 km nih friends panjangnya friends. Ini namanya black lidah. Ini namanya Venom Red. Venom Red friends. Kita lanjut lagi friends. Yang mana nih friends? Yang ini nih friends. Ini sepertinya speaker DJ friends. Put your hands up in the air. Ini namanya speaker man. Speaker man friends. Kita lanjut lagi nih friends. Yang ini friends. Rambutnya gondrong friends. Seperti munglet kalau di dunia nyata friends. Dia kalau berantem menggunakan palu friends gini. Bew. Ini namanya Thor. Thor friends. Kita lanjut lagi nih friends. Yang mana friends? Yang ini nih friends. Ada lambang A-nya friends. Ada tameng berwarna blue, biru. Ini namanya Kapten Amerika. Kapten Amerika friends. Kita lanjut lagi nih friends. Ambil dari sini ya friends. Menyeramkan sekali nih friends. Warnanya hitam black. Berpaduan dengan lidah yang panjang. 10 km nih friends. Ini namanya Black Venom. Black Venom menyeramkan sekali ya friends. Kita lanjut nih friends. Yang ini nih friends. Ini warnanya hitam black Metallica. Ini namanya Black Spider-Man. Black Spider-Man friends. Kita lanjut lagi nih friends. Yang mana nih friends? Masih banyak friends.
yang sini friends. Ini nih friends. Ini superhero berakar seperti kayu friends. Warnanya bagus sekali ya friends. Ini namanya superhero Gord. Mantap sekali ya friends. Kita lanjut lagi nih friends. Yang mana nih friends? Masih banyak friends. Kita ambil dari sini ya friends. Warnanya merah, red perpaduan dengan gold. Ini namanya Iron Man. Kita lanjut lagi ya friends. Yang mana nih friends? Yang ini nih friends. Bagus sekali friends. Hitam berpaduan dengan warna-warni nih friends. Ini namanya superhero Black Panther. Superhero Black Panther friends. Kita lanjut lagi nih friends. Yang mana nih friends? Yang ini nih friends. Bagus sekali friends. Ada lambang A-nya. Ini adalah Kapten Amerika. Kapten Amerika friends. Kita lanjut lagi nih friends. Yang mana nih friends? Yang ini nih friends. Dia menggunakan topeng friends seperti penjahat, tapi dia bukan penjahat. Ini namanya superhero Batman. Superhero Batman friends. Kita lanjut lagi ya friends. Yang mana nih friends? Yang ini nih friends. Dia menggunakan jas, tapi dia tidak mempunyai kepala. Dia menggunakan TV, berarti namanya TV Man. TV Man friends. Kita lanjut lagi nih friends. Yang mana nih friends? Masuk bagus banget nih friends. Yang ini nih friends. Lihat, kita ambil ya friends. Warnanya hitam black. Ini namanya Black Iron Man. Where'd that come from? Black Iron Man friends. Tetap aja nih friends. Yang mana lagi ya friends? Masih banyak. Yang ini nih friends. Kita ambil ya friends. Yang ini nih friends. Kecil sekali seperti binatang, tapi dia superhero friends. Ini namanya superhero Raccoon. Superhero Raccoon friends. Kita taruh ranjang ya friends. Kita lanjut lagi nih friends. Yang mana? Tinggal berapa? 1, 2, 3, 4. Yang kecil aja ya friends. Dia menggunakan jas rapi sekali friends, tapi dia tidak mempunyai kepala. Ini namanya CCTV Man. CCTV Man friends. Kita taruh lagi mana lagi nih friends. Seperti yang ini nih friends. Warnanya blue and red, perpaduan yang sangat bagus. Jangan lupa lambang A-nya, berarti dia ini Kapten Amerika. Mantap sekali ya friends. Kita lanjut lagi nih friends. Yang mana nih friends? Yang ini nih friends. Ini nih friends. Kalau marah menyeramkan sekali friends. Warnanya hijau, green. Dia mempunyai atribut yang sangat menyeramkan. Ini kalau berantem, sangat-sangat menyeramkan. Ini namanya Hulk Gladiator. We're friends. This is crazy. I don't want to hurt you. Hulk Gladiator friends. Yang terakhir nih friends, lihat nih friends. Dia mempunyai sayap, tapi dia bukan malaikat. Aku adalah Batman. Batman friends. Lihat nih friends. Udah habis semua nih friends. Sudah terkumpul semua friends. Ciao ciao.